চট্টগ্রাম চলো চট্টগ্রাম চলো চট্টগ্রাম চলো চট্টগ্রাম চলো চট্টগ্রাম চলো চট্টগ্রাম। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इज्तिमा गाह में मदीनातुल औलिया चिटगांव बांग्लादेश में जहाँ अजीम शान सुन्नतों भरा 3 रोजा इज्तिमा जारी है। आज बांग्लादेश के कोने कोने से बेशुमार आशिकान रसूल तवील सफर करके यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचकर फिर आप समझ सकते हैं कि इज्तिमा गाह में वो घर जैसा आराम नहीं मिलता, लेकिन इनका जज्बा देखिए कि ठंडी रात है और ठंडी रात में ये किस तरह तहज्जुद में उठे हैं। وبالآخرة هم يوقنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر। यहाँ से तहज्जुद अभी मुकम्मल हुई है और इस्लामी भाई मिलजुल कर जिक्रुल्लाह अज़्ज़ा वजल कर रहे हैं। मदनी माहौल की बरकत और तहज्जुद के वक्त ऐसा मंजर है, रूहानी मंजर कि बेशुमार आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह पीछे सर ही सर नजर आ रहे हैं। अभी नमाज तहज्जुद से फारिग हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह 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 हू अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया और अभी बंगला जबान में यहाँ मदीनातुल औलिया चिटागोंग में इस्लामी भाई दुआ कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं। आइए दुआ में शामिल हो जाइए, कबूलियत का वक्त है। बेशुमार आशिकान रसूल और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, न जाने किसके सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए। আল্লাহ জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন কিভাবে সহ্য করব আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ 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 আমাদের জিন্দেগির গুনাহকে মাফ করে দিন আল্লাহ। আমরা তওবা করছি আর নামাজ কাজা করব না আল্লাহ। আল্লাহ আমরা তওবা করছি আর মিথ্যা বলবো না আল্লাহ। আমাদের তওবাকে কবুল করুন আল্লাহ, আমাদের জিন্দেগির গুনাহকে মাফ করে দিন আল্লাহ। আপনি মাফ না করলে আমরা কার দরবারে যাব আল্লাহ, আমরা কার দরবারে যাব আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন আল্লাহ। দূর দূরান্ত থেকে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে থেকে আল্লাহ ইসলামী ভাইয়েরা দাওয়াত ইসলামী 3 দিনের সুন্নত ভরা ইজতিমাতে এসেছে আল্লাহ। জানি না কোন কোন ফরিয়াদ নিয়ে এসেছে আল্লাহ, যার যার মনের ইচ্ছাকে পূরণ করে দিন আল্লাহ। জানি না কেউ ইসলামী ভাই পেরেশানিতে রয়েছে আল্লাহ, মুখ ফুটে বলতে পারে না আল্লাহ। আপনার দরবারে এখন হাত জাগিয়েছি আল্লাহ, আমাদের সকলের পেরেশানিগুলোকে দূর করে দিন। না জানি কি কর্জের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, কর্জ থেকে খালাসি দিয়ে দিন আল্লাহ। অনেকে বেকারে রয়েছে আল্লাহ, বেকারত্ব দূর করে দিন ইলাহুল আলামিন। আল্লাহ কিবলা শাইখে তরিকত আমিরে আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া নেক হায়াতের মধ্যে কোটি কোটি গুণ বরকত দান করে দিন। সকল সুন্নি ওলামায়ে কেরাম পিরানে ইজামের হায়াতে তৈয়বা দান করে দিন ইলাহুল আলামিন। যারা কষ্ট করে আল্লাহ ইজতিমা গাহকে সাজিয়েছেন, যারা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন, যারা ডোনেশন করেছেন, মাদানী আতিয়া দিয়েছেন, সকলের খিদমতকে আপনার দরবারে কবুল করে নিন। मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा या रब, मिटा दे सारी खताएं मेरी, मिटा आशाबादी ए गुनाहगार तुम्हारो रहो
কিভাবে সইব আমি যে কঠিন আযাব ইয়া বেগুনাহে লজ্জিত আমি, দয়া করো জয়ী তোমার ক্রোধের